puțin mai amplă, are două palete, una legată de comunicarea cu angajații dumneavoastră și una legată de clienții dumneavoastră. Legat de comunicare, acest lucru se întâmplă pe mai multe paliere. Putem să luăm în calcul partea de informatică, transmiterea de mail-uri, în același timp, dacă dorești să transmiți o informație la 2 sau 3 colegii tăi, transmiți în același timp. Putem să luăm un lucru pe care îl practic mai des, comunicarea față în față. Efectiv, mergi, discuți și vezi foarte bine care este situația, pentru că un manager trebuie să aibă capacitatea de a distinge atunci când discută față în față, dacă totuși colegul lui are o anumită problemă pe care poate nu îndrăznește să o spună. Și atunci o comunicare față în față este mult mai elocventă, este mult mai rapidă și imediat gândești soluțiile de rezolvare a problemelor. Legat de clienți, pe lângă formularele standard care se trimit, care sunt conform sistemului ISO, sunt telefoanele și contactul direct. Negocierea cu clientul. O priviți ca un parteneriat, negocierea cu clientul? Este un parteneriat. Cu cât te cunoști mai bine, cu cât comunici mai bine, cu cât și el și tu știi foarte multe lucruri sau ați avut un parcurs împreună în ceea ce privește relațiile comerciale, poate este utopie ce spun. La un moment dat nici nu mai există negociere. Te înțelegi din priviri. Deci te înțelegi din priviri, stabilești de la început, de exemplu, pentru un an de zile o listă de prețuri după care lucrezi și apoi totul, decât se comandă și se livrează. Această negociere se întâmplă nawiązuje te relacje. No, ostatecznym takim upewnieniem jest jakby finalizacja tej komunikacji, tak? Czy to, co zakomunikowałem mojemu partnerowi w prowadzeniu interesów, sfinalizowało się tak, jak tego sobie życzyłem. Jeżeli chodzi o pracowników, to staram się zawsze uzyskać od nich informację zwrotną, czy to, co im zakomunikowałem, czy oni to rozumieją, jak oni... Że dobrze się rozumiemy. Po spotkaniach staram się, aby podsumowanie, resume też przybrało też formę pisemną, prosząc o naniesienie korekt i to minimalizuje ryzyko nieporozumień, bo tak jak powiedziałem, proces komunikacji jest... Ci sono degli strumenti tecnici e delle regole, cioè noi comunque distribuiti geograficamente dobbiamo utilizzare delle strumentazioni, come dire. Una parte tecnologica per noi è fondamentale, quindi strumenti di videocomunicazione, intranet, lavorare sugli stessi server, il cloud, cioè per noi non possiamo pensare di usare i segnali di fumo, nel senso, dobbiamo aggiornare i segnali di fumo a quello che oggi la tecnologia ci mette a disposizione. Ma io credo che la comunicazione chiara sia sempre la comunicazione personale, persone che sanno esprimersi chiaramente gli uni con gli altri in modo non ambiguo e dove ci si possa affidare. Questa è la miglior forma di comunicazione. Non esiste, diciamo, un patto che è inviolabile. Esiste l'etica lavorativa, la morale di ciascuno di noi e questo ti porta, al di là di ogni forma contrattuale, a avere relazioni chiare. Quindi questo è fondamentale, esprimersi chiaramente, con onestà, il più possibile. E questo vale più di ogni mail, di ogni registrazione, di ogni contratto scritto. Una sconfitta onorevole, lo dico sempre, cioè abbiamo a che fare con i buyer, la negoziazione diciamo contrattuale o commerciale è la sconfitta onorevole. La negoziazione in altri casi, dove non abbiamo da firmare un contratto, la negoziazione è il sapere che spesso l'altro ha ragione. Quindi capire le ragioni dell'altro e in alcuni casi trovare degli equilibri, perché se partiamo dal presupposto di avere sempre ragione non c'è mai un negoziato, e il negoziato è fatto tra due parti delle quali ognuna detiene una parte della ragione, è diciamo la forma del dialogo, non è che
I greci avevano già detto tutto, anzi i presocratici. Allora, il tema della comunicazione ci coglie particolarmente in cammino. Essendo ingegneri e avendo fatto studi ingegneristici, anche questo è un aspetto su cui la nostra formazione universitaria non si è molto soffermata. Al contrario, per un imprenditore è importante saper comunicare e saper comunicare in termini di raggiungere i risultati che vuole ottenere, quindi di motivare le persone, di spiegare cosa vuole fare e spesso e volentieri può riuscire con l'esempio anche a insegnare uno stile di vita aziendale. La difficoltà di comunicare, ovviamente abbiamo imparato che il nostro meccanismo di mandare messaggi via mail è molto inefficace, quindi i consigli, diciamo, le lesson learned dopo questi anni sono di riuscire ad avere un confronto meglio se faccia a faccia con le persone e di spendere e soppesare le parole nel momento in cui si comunica con gli altri. Negoziare per Commit riguarda riuscire a trovare un'intersezione tra quelli che sono due interessi. Non esiste negoziazione se le due controparti non hanno uno spazio di soddisfazione comune, cioè se uno ci perde e l'altro no, non si parla di negoziazione, si parla di forza contrattuale o potere contrattuale. La negoziazione è proprio cercare qual è il punto di incontro e qual è la zona in cui entrambi escono dall'incontro. Por equipos, ¿no? Pero yo hablo cada día con ellos, siempre que puedo. Si a lo mejor un día no puedo hablar con ellos, pues no pasa un día que no, o 2 días seguidos que no, sin que hable con ellos. Para mí principalmente la comunicación con ellos es lo más importante. Me tienen que transmitir su día a día, qué problemáticas están encontrando para yo buscar solución a esas problemáticas. Con los socios pues es lo mismo, pero con un decalaje de tiempo posiblemente más amplio. A lo mejor pues mensualmente repasamos los números, trimestralmente vemos la evolución de la empresa. Y con los clientes la comunicación realmente ha de ser continua. Sobre todo tenemos una persona que, como digo yo, es punta de lanza, que mantiene comunicación constante con los clientes, incluso con los que tenemos menos comunicación, para saber cómo va todo. Porque a veces no tienes comunicación con un cliente por la razón que no tiene problemas, pero llamar, todo va bien. O por ejemplo si surgen proyectos nuevos, evidentemente hay que reunirse con ellos, o si tenemos productos nuevos les invitamos a conocerlos para que tengan nuevas oportunidades, por ejemplo de reducir costes. Entonces la comunicación es muy importante. Jo crec que al final som persones que dissenyem per persones, o en aquest cas el Marc i jo, persones que intentem convèncer altres persones perquè inverteixin diners en nosaltres, i es tracta tot, jo crec, de confiança i empatia, i intentar ser a vegades molt didàctic, perquè hi ha clients, per exemple, que saben o noten o creuen que et poden necessitar, però no han contractat mai un servei com el teu i no saben l'abast del teu servei, que és el que realment els hi pot reportar. Aleshores, tu a vegades has de fer una feina bastant didàctica, d'explicar què ofereixes realment i en el seu cas en particular com creus que el pots ajudar. Això és molt important de cara a la captació de projectes, no només anar i llançar el discurs de dir som aquests, fem això i esperem això, no, sinó de dir en el teu cas en particular creiem que et podem ajudar d'aquesta manera concreta. Feu reunions? Sí, fem reunions face to face, de 2 persones a lo millor, per el que està responsable d'un projecte, a lo millor amb mi o el Marc amb un altre. Després reunions una mica més grupals, a lo millor quan s'arranca un projecte hi ha la part creativa per veure la línia cap on ho enfoquem, fem sessions una mica més grupals i ho anem adaptant molt segons convingui en cada projecte. Els projectes tenen una part molt creativa i després una part molt tècnica i en cada moment vas veient qui convé per cada reunió, però sí, les reunions són importants. Moltes vegades no són reunions formals a la sala de reunions. Bueno, el tema de seguretat és... Jo soc una persona una mica desorganitzada i a nivell comunicatiu penso molt i comunico poc, vale? I això sobretot la meva parella m'ha ensenyat a base de canya a ensenyar a comunicar millor, perquè ella era la primera que rebia els meus mails, perquè clar, jo em trobo que jo ara mateix estic jugant amb la selecció, per exemple, i estic moltes hores fora de l'empresa i clar, em trobo que molta cosa és per mail, perquè a vegades si estàs a Argentina ja el desfase horari i llavors no pots parlar per telèfon perquè ja no estan treballant, sinó que ho fas tot per mail i clar, després de rebre uns quants mails de dir, tio, no entenc res del que m'estàs dient, doncs al final dius, ei,
pensar, no?, amb la persona que està a l'altra banda i llavors estructurar molt millor els mails, explicar molt millor les coses perquè ho puguin entendre.